वेलकम टू एडमिशन। आज आम प्लस टू सेकेंड ईयर हिस्ट्री आंसर की आलोचना करवा। पिला माने एई वर्ष जो माने एग्जाम देइथिले प्लस टू सेकेंड ईयर हिस्ट्री से मानकर कहवा कथा हेउची एई वर्षर 1 नंबरिया क्वेश्चन हेउ किंबा 2 नंबरिया क्वेश्चन हेउ ए क्वेश्चन गुड़िक बहुत डीप लेवल आसीथिला। जो माने ब्यूरो बही को पढ़ी जाइचंती से मानकर निश्चिंत भाव में 1 नंबरिया क्वेश्चन किंबा 2 नंबरिया क्वेश्चन बहुत भल होइथिबो। किंतु जो माने अदर सोर्स रु जेमिति की बही पढ़ी जाइचंती किंबा यूट्यूब चैनल रो भरोसा रे जाइचंती से मानकर निश्चिंत भाव में किछि क्वेश्चन एपट सेपट हेइछि। तो सेतिपई पिला माने मु बारंबार कुहे जेतेबेले तुमे प्रिपरेशन करूछ ओडिशा सरकारंकर ब्यूरो बही को पढ़ काना सेतिरु मैक्सिमम क्वेश्चन आसुछि। ठीक अछि, आमे अधिक समय नष्ट न करी आरंभ करिबा। पिला माने मते जो सेट मिलिछि इ होछि सेट सी हिस्ट्री 2026 रो क्वेश्चन। तो फुल मार्क होछि 80। 3 घंटा तुमर समय अछि। ग्रुप ए 1 नंबर ए रे तुमर क्वेश्चन आसीछि माड्रास प्रेसिडेंसी रे प्रवर्तन करिथिबा रयतवारी बंदोबस्तर गवर्नर कर नाम कोन थिला? सेई गवर्नर कर नाम हेउछि सार थॉमस मुनरो। जेतेबेले रयतवारी सेटलमेंट इंट्रोड्यूस करा जाइथिला सेतेबेले गवर्नर कर नाम थिला सार थॉमस मुनरो। सेकेंड क्वेश्चन होउछि दादा भाई नारोजी द्वारा लिखित पुस्तकर नाम कौन थिला? दादा भाई नारोजी जो पुस्तक लिखिथिले तार नाम थिला पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। सी भारतीय जातीय कांग्रेस रो केउ अधिवेशन रे पूर्ण स्वराज प्रस्ताव ग्रहण करा जाइथिला? तार सठिक उत्तर हेउछि पिला माने 2I लाहौर अधिवेशन रे पूर्ण स्वराज प्रस्ताव को ग्रहण करा जाइथिला। देन आमे देखिबा डी किए गोपबंधु दास को उत्कलमणि बोली अभिहित करथिले? यार सठिक उत्तर हेउछि 3 थर्ड आई आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रॉय गोपबंधु दास को गोटे उपाधि देइथिले, से उपाधि हेउछि उत्कलमणि। देन आमे देखिबा ई निम्नलिखित नेता मानक मध्यरु किए संबलपुर रु जाई भारतीय जातीय कांग्रेस रो बॉम्बे अधिवेशन जहाँ भारत छाड़ निष्पत्ति ग्रहण करा जाइथिला सेतिरे जोग देइथिले? तो देखिबा तांकर नाम होउछि ऑप्शन आई लक्ष्मी नारायण मिश्र। से संबलपुर रु जाइथिले बॉम्बे को आ सेतबेले भारत छाड़ आंदोलन रो निष्पत्ति ग्रहण करा जाइथिला, सेटा आमे देखिबा को पाइबा। देन आमे देखिबा एफ विंश शताब्दीर आरंभ जाए केउ दुईटी सहर भारतर शिल्पनगरी भाव मान्यता पाउथिला? तार सठिक उत्तर हेउछि आई कानपुर और जामशेदपुर। देन आमे देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कटक मध्ययुगीय ओडिशार राजधानी हिसाब से प्रतिष्ठा हेबार संभाव्य समय काल कौन थिला? तार सठिक उत्तर हेउछि आई 989 999 ख्रीष्टाब्द बा सी। सेही समय मध्ययुगीय ओडिशार राजधानी थिला कटक। देन आम देखिबा एच ब्रिटिश मानक द्वारा पुरी अधिकार तारीख कौन थिला? आई सेप्टेम्बर मास 18 तारीख 1803 मसीहा। तो आम देखिबा ब्रिटिशर माने 1803 मसीहा सेप्टेम्बर मास 18 तारीख रे पुरी को अधिकार करिथिले। आमे परवर्ती क्वेश्चन देखिबा आई क्वेश्चन अच्छी उत्कल पुत्र संवादपत्र संपादक किए थिले? तार सठिक उत्तर हेउछि थर्ड आई प्यारी मोहन आचार्य। सी हेउचंती उत्कल पुत्र संवादपत्र संपादक बा एडिटर थिले। देन आम देखिबा जे भारतर संविधान प्रणयन सभार सभापति किए थिले? यार सठिक उत्तर हेउछि पिला माने ऑप्शन 2I तांकर नाम हेउछि राजेंद्र प्रसाद। सी हेउचंती भारतीय जेतेबेले संविधान प्रणयन सभा हेतिला तार सभापति थिले। एबे देखिबा के जैन धर्म रे थिबा पंच महाव्रत मध्यरु केउ व्रत को महावीर जिन जोग करथिले? तार सठिक उत्तर हेउछि पिला माने ऑप्शन थर्ड आई ब्रह्मचर्य ताकू जोग करथिले महावीर जिन। देन आम देखिबा
एल। महापरिनिर्वाण कहले कौन बुझाए? तार सठिक उत्तर हेउची ऑप्शन 2 गौतम बुद्धंकर इहधाम त्याग ताकू महापरिनिर्वाण कहा जाए। देन हम देखिबा एम शासनर सुविधा दृष्टि चंद्रगुप्त मौर्य तांकर साम्राज्य को केतोटी प्रदेश रे विभक्त करथिले? तार सठिक उत्तर हेउची ऑप्शन 3 4टी प्रदेश रे विभक्त करथिले। क्वेश्चन एन अशोक केउ सीरियार राजांक सहित बंधुतापूर्ण संपर्क करथिले? तांकर नाम कौन थिला? तांकर नाम होउची ऑप्शन आईवी द्वितीय एंटियोकस। देन परवर्ती क्वेश्चन ओ गुप्त जुगरे केउ वैज्ञानिक पृथ्वीर माध्याकर्षण शक्तिर नियम विषय रे घोषणा करथिले? पृथ्वीर माध्याकर्षण शक्ति थिला बोली जे वैज्ञानिक तार नियम वर्णना करथिले तांकर नाम थिला ब्रह्मगुप्त। देन हम देखिबा पी गुप्त शासनर राजकीय प्रतीकर नाम कौन थिला? तांकर राजकीय प्रतीकर नाम होउची ऑप्शन 3 गरुड़। क्यू इबन बतुतांकर भारत गस्त समय रे भारतर शासक किए थिले? भारत रे सेतबळे शासन करुथिले मोहम्मद बिन तुगलक। ओके देन आमे देखिबा आर दिल्ली सुल्तान शासन समय रे राज्यपाल को केउ नाम रे नामित करा जाउथिला? राज्यपाल को सेतबळे कहा जाउथिला सेकेंड आई मुक्ति। देन आमे देखिबा एस निम्नलिखित उद्यान मानक मध्यरु केउटी बाबरଙ୍କ द्वारा निर्मित? सेही उद्यानर नाम होउची ऑप्शन आईवी आग्रार जोहराबाग। सेटा आमे देखिबाकू पाइबा बाबर निर्मित करथिले। देन आमे देखिबा टी सिख धर्म रे खालसा पंथर प्रतिष्ठाता किए थिले? तांकर नाम हेउची ऑप्शन आई गुरु गोविंद सिंह। से सिख खालसा पंथ से प्रतिष्ठा करथिले। देन हम देखिबा यू जो क्वेश्चन अच्छी से क्वेश्चन हेउची हुमायून नामा पुस्तकर लेखक किए थिले? तांकर नाम होउची ऑप्शन आईवी गुलबदन बेगम। ठीक अच्छे एबे ये होची तुमर पिला माने 1 नंबरिया क्वेश्चन सरीगला। आमे एबे देखिबा क्वेश्चन ग्रुप बी देखिबा। ग्रुप बी सेठी पिला माने तुमर 2 नंबरिया क्वेश्चन आसीची हमको 7टा क्वेश्चन करबा को पड़िबो। ठीक अच्छे तो प्रथम क्वेश्चन हेउची मोगल शासन अमल रे राजकीय तत्व कौन थिला? आमे देखिबा मोगल मानक समय रे मुख्यतः देखिबा से मोगल राजा माने कहूथिले सुल्तान माने निजको कहूथिले जिल इल नाही। तार माने कौन? तार माने हेउची पिला माने शैडो ऑफ द गॉड ऑन अर्थ। से माने कहूथिले जे हेउची आमे भगवान कर दूत, भगवान आमको पठेइचंती, आमे मनुष्य मानकू सेवा करिबू हला सेति पई पठेइचंती। से माने निजको सुप्रीम पावर बोली डिक्लेयर करुथिले। से माने एडमिनिस्ट्रेशन शासन करुथिले, मिलिटरी विभाग रो मुख्य थिले, जस्टिस मध्यम प्रदान करुथिले। हला तांको चैलेंज करिबा पई बा तांको ऊपर केही नथिले, राजा होचंती सर्वे सर्वा थिले। सेटा आमे देखिबाकू पाइबा से तांको राज्य रे जस्टिस आ वेलफेयर से न्याय मध्यम प्रदान करुथिले। लोकमानकर मंगल पई विभिन्न प्रकार कार्य मध्य से विभिन्न प्रकार जनहितकर कार्य मध्य से करुथिले। तापर देखिबा जेमिति कि अकबर मोगल मानकर जने फेमस रूलर थिले। तांकर गुटे पॉलिसी थिला सुल इ कुल। से जिनिस से इंट्रोड्यूस करथिले आ जहा माध्यम रे से पीस एंड टॉलरेंस से सबु धर्म प्रति शांति केमिति प्रतिष्ठा करा जिवो ता पई से चिंता करथिले। सेटा हमें देखिबाकू पाइबा। तो एही परि भाबरे हमें देखिबा मोगल शासन अमल रे राजकीय सत्व कौन थिला सेटा हमें देखिले। एबे हम देखिबा क्वेश्चन बी
1750 51 ଓ 1797 98 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ରିଟିଶ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀର ରପ୍ତାନିର ପରିମାଣ ଓ ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା? ତ ଏଠି ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଲେଖା ହେଇଛି 1750 51ରେ ଭାରତରୁ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ରପ୍ତାନି ହୋଇଥିବା ମୋଟ ମୂଲ୍ୟ ଥିଲା କେତେ? 15 ଲକ୍ଷ ପାଉଣ୍ଡ। 15 ଲକ୍ଷ ପାଉଣ୍ଡ ସେହି ସମୟରେ ସେ ଭାରତରୁ ବୋହିକି ନେଇଯାଇଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖିବା 1797 98 ଭିତରେ ସେମାନେ ଭାରତରୁ ରପ୍ତାନି କରିଥିଲେ 580 ଲକ୍ଷ ପାଉଣ୍ଡ ହେଲା। ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ତୁମେ ଦେଖିବ ଭାରତରେ ଯେଉଁ ବୁଣାକାରମାନେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ବହୁତ କ୍ଷତି ହେଇଥିଲା ଏହା ଫଳରେ ହେଲା। ସେମାନେ ତାଙ୍କର କର୍ମ ଜୀବିକା ସବୁ ହରାଇ ବସିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଚାକିରି ମିଳିଲାନି। ଏଇ ଜିନିଷ ଦେଖିବା ହେଲା। ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଟର୍ଚର କରାଯାଇଥିଲା। ତ ଏଇପରି ବହୁତ ଜିନିଷ ଲେଖା ହେଇଛି। ଯେମିତିକି ପିଲେ ଦେଖିବ ଏଇ ଯେଉଁ ବୃଦ୍ଧି ହେଇଥିଲା, ଏହି ବୃଦ୍ଧି ଭାରତୀୟ ବୁଣାକାର ବା ଅନ୍ୟ ଉତ୍ପାଦକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଲାଭଦାୟକ ହେଲା ନାହିଁ। ରାଜନୈତିକ କ୍ଷମତାର ଅପବ୍ୟବହାର କରି ଭାରତୀୟ ବୁଣାକାରମାନଙ୍କୁ ଶସ୍ତାରେ ତାଙ୍କ ସର୍ତ୍ତ ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଗଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ସେମାନେ ଉତ୍ପାଦିତ ସାମଗ୍ରୀ କେବଳ କମ୍ପାନୀକୁ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ। ସେମାନେ ଆଉ କାହାକୁ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେନି। ଭାରତୀୟ ବୁଣାକାରମାନେ ସେମାନେ କେବଳ କମ୍ପାନୀକୁ ବିକ୍ରି କରିବେ। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ସେମାନେ କମ୍ ମଜୁରୀରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ। କଞ୍ଚାମାଲ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ତୁଳା ଉପରେ ବ୍ରିଟିଶରମାନେ ଏକଚାଟିଆ ଅଧିକାର କଲେ। ସେମାନେ କେବଳ ତୁଳାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ଆଉ କେହି ବି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେନି। ଏହି ପ୍ରକାରର ନୀତି ନିୟମ ଇଂରେଜମାନେ କରିଥିଲେ। ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେଉଁ ବୁଣାକାରମାନେ ଭାରତରେ ଥିଲେ ସେମାନେ ତୁଳା କିଣିଲା ବେଳେ ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କୁ ମନ ଇଚ୍ଛା ଦାମ ଦେବା ଦ୍ୱାରା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଲେ। କାହିଁକିନା ଆମେ ଦେଖିବା ତୁଳା ଯେଉଁଠି ଉତ୍ପାଦନ କରାହେଉଛି, ଯେଉଁଠି ଚାଷ କରାହେଉଛି, ସବୁ ତୁଳାକୁ ସେମାନେ କିଣିକି ନେଇଗଲେ। ତ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଠାରୁ ତୁଳାକୁ କିଣୁଛନ୍ତି ଭାରତର ବୁଣାକାରମାନେ ହେଲା। ଏବଂ ସେଇ ବୁଣାକାରମାନେ ଅଧିକ ପଇସା ଦେଇକି କିଣୁଛନ୍ତି। ସେଇଟା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ବହୁତ କ୍ଷତି ସହିଲେ। ସେଇଟା ଦେଖିବା। ଭାରତରୁ ଆମଦାନୀ ଲୁଗା ଉପରେ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଚଢ଼ା ଦରରେ ଆମଦାନୀ ଶୁଳ୍କ ଲଗାଗଲା। ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଦେଖିବ ଆମ ଭାରତରୁ ଲୁଗା ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବସ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଯେତେବେଳେ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ଯାଉଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ସେମାନେ ବହୁତ ପରିମାଣର ଟ୍ୟାକ୍ସ ଲଗାଇଲେ। ଯାହାଫଳରେ ଭାରତର ଯେଉଁ ବସ୍ତ୍ର ଯାଉଥିଲା ତା'ର ମୂଲ୍ୟ ବହୁତ ଗୁଣରେ ବଢ଼ିଗଲା। ସେଥିପାଇଁ ଭାରତର ଯେଉଁ ଚାହିଦା ଥିଲା, ବୁଣା ବସ୍ତ୍ରର ଚାହିଦା ଥିଲା, ସେଇ ଚାହିଦା ଧୀରେ ଧୀରେ କମିଗଲା। ସେଇଟା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। ଏବଂ ବୁଣାକାରମାନଙ୍କର ଆମେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଜୀବିକା ଥିଲା, ଜୀବିକା ମଧ୍ୟ ଚାଲିଗଲା। ସେଇଟା ଦେଖିବା। ଏବେ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସି। ବ୍ରିଟିଶ କମ୍ପାନୀ ପ୍ରଶାସକମାନେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଅଭିହିତ କରିଛନ୍ତି? এই କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିଲାମାନେ ତୁମର ବହୁତ ଭିତରୁ ଆସିଛି। ଯେମିତିକି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ତତ୍କାଳୀନ ସମୟରେ ପ୍ରଶାସକମାନେ ଯେଉଁ ଥିଲେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଆଇନ ପାଳନ କରୁନଥିବା ଏକ ଡକାୟତି ଦଳ। ଠିକ୍ ଅଛି। ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କୁ ଆଇନ ପାଳନ କରୁନଥିବା ଏକ ଡକାୟତି ଦଳ ବା ଏ ସେଟ୍ ଅଫ୍ ଲଲେସ୍ ବଣ୍ଡିଟ୍ କହୁଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଆଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ବ୍ୟାପାରୀ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ଟ୍ରେଡ଼ିଂ ପିଲଗ୍ରିମ୍ସ। ତା ସହିତ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବିଶୃଙ୍ଖଳ ଭିକ୍ଷାକାରୀ ହେଲା। ଏହିପରି ଭାବରେ ବା ଲଲେସ୍ ମେଣ୍ଡିକାଣ୍ଟସ୍ ଏହିପରି ଭାବରେ ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ହେଲା। ବିଭିନ୍ନ ଅପମାନଜନକ ଶବ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି। ସେଇଟା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ହେଲା। ଇଏ ହେଉଛି ତୁମର 2 ନମ୍ବରିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଡି। ଲାଲ ବାଲ ପାଲ ସମ୍ପର୍କରେ ତୁମେ ଯାହା ଜାଣିଛ ଲେଖ। ତ ଆମେ ଦେଖିବା ଲାଲ ବାଲ ପାଲ କିଏ ଥିଲେ? ତୁମମାନେ ଜାଣିଛ ପିଲାମାନେ, ଲାଲ ଲଜପତ ରାୟ, ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ ହେଲା, ବିପିନ ଚନ୍ଦ୍ର ପାଲ। ଏଇ 3 ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ଜାତୀୟତାବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଥିଲେ। ଆମର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଥିଲେ ହେଲା। ତ ଦେଖିବା ଲାଲ ଲଜପତ ରାୟଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଆମେ ଦେଖିବା। ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଇଛି 1865ରେ ପଞ୍ଜାବ ଠାରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ଛାତ୍ର ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ଲାଲା ହଂସରାଜ ଏବଂ ପଣ୍ଡିତ ଗୁରୁଦତ୍ତଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଦେଖା ହେଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ଇନ୍ସପାୟାର ହେଇଗଲେ।
एते मोटिवेटेड हो गले से राजनीति को पलि आसिले से देश सेवा करबा पई से चली आसिले। देन आम देखा धीरे धीरे से स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज सहित मध्य जोड़ी हो गले। ठीक अच्छे 1928 मसीह 1928 मसीह जितेबाला साइमन कमिशन भारत को आसिला पिलाने तुम्हें जानिछ जितेबाला साइमन कमिशन भारत को आसिला से 7 जन मेंबर थिले एवं ये जो 7 जन मेंबर थिले से 7 जन मेंबर मानक मध्यरु केही भी भारतीय नथिले। सेतिपाई भारत रे बहुत विद्रोह देखादेला जे एथिरे इंग्रेज माने केवल अछंती भारतीय माने तो आमर बहुत लेखापढ़ा अछंती तो सेमानक मध्यरु जनकु स्थान दिया जाऊ किंतु दियागलानी। तो फाइनाली कौन करागला साइमन कमिशन को बहुत विरोध कले है एवं से समय लाल लजपत राय विरोध करते से समय जड़े पुलिस सुपरिटेडेंट थिले तांकर नाम हूँ जेम्स स्कॉट है से कौन कर गोटे बाड़ी रे लाठी चार्ज करते आउ से लाठी चार्ज रे आक्रमणर शिकार होते लाल लजपत राय तांको छाती रे गोटे बाड़ी बाजी थिला एवं तापर हम देखिबा एमिति हेकि सेठी तांकर किछि दिन पर मृत्यु हो गला सेटा हमें देखा पाइबा। आउ जड़े व्यक्तित्व नाम होउछि बाल गंगाधर तिलक तांकर जन्म होउछि 1856 मसीह तांकु लोक माने कहती लोकमान्य तिलक है तांकु कौन कहा जाए लोकमान्य तिलक से कहिथिले स्वराज इज माय बार्थ राइट एंड आई शैल हैव इट से कहउचंती स्वराज हेउछि मोर जन्मगत अधिकार एवं मु एहाकू हासिल करिबी ही करिबी है। ठीक अच्छे कौ भाया से व्यक्तित्व थिले आमर माने स्वाधीनता संग्रामी देश पाई सेटा तुम्हें एबे अनुमान करिपारुथिबो। से जो गोटे पत्रिका लिखिथिले साप्ताहिक लिखिथिले पत्रिका गोटे पत्रिकार नाम होछि केशरी अन्य एक पत्रिकार नाम होछि मराठा नामक दुईटी पत्रिका से प्रकाश करथिले। जेतेबेले बंग विभाजन होइथिला सेही समय बिपिन चंद्र पाल समग्र भारत रे जड़े विप्लवी नेता भाव में ख्याति अर्जन करथिले। मोस्ट पॉपुलर लीडर थिले बिपिन चंद्र पाल से बेंगल रो थिले पिला माने। ओके ठीक अच्छे एबे आमे जानिले लाल बाल पाल से होचंती जड़े विप्लवी नेता थिले भारत इतिहास रे देखा पाइबा। एबे आमे परवर्ती क्वेश्चन देखिबा। क्वेश्चन अच्छी ई फैक्टर ओ फैक्ट्री गुड़िक कौन एगुड़िक किभली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपानीर औपनिवेशिक नगर विकास रे सहायक होइथिला। तो पिला माने देखिबा अष्टादश शताब्दीर कथा माने 18th सेंचुरी ये कथा औपनिवेशिक परिवर्तन जोगु माड्रास बॉम्बे कालकाटा परी बड़ बड़ सहर मान गढ़ी उठिथिला। तो पिला माने तुमे देखिबो जदि भारतर मैप तुमे देखिबो भारतर मैप रे देखिबो कालकाटा बॉम्बे माड्रास एमती बड़ बड़ सहर मान भारत रे गढ़ी उठिथिला हैला। तापर हम देखिबा एमाने धीरे धीरे बहुत प्रमुख सहरर मान्यता पाइले बहुत मोस्ट पॉपुलर सहर एमाने हो गले हैला। आम देखिबा आरंभरू यूरोपर वाणिज्य कंपानी माने विभिन्न स्थान रे फैक्ट्री मान तैयारी कले जेतबेले यूरोपियन माने आसुचंती से माने देखिले विभिन्न स्थान रे से कौन करिसंती समुद्रकूलिया जगह गुड़ाक से माने तांकर फैक्ट्री आरंभ करथिले। किंतु परवर्ती समय रे अन्यान्य यूरोपीय मानक मध्य प्रभाव देश रे कमिबारे लागिला। आमे देखुचंती भारत को पोर्तुगीज माने आसीचंती डच माने आसीचंती फ्रेंच माने आसीचंती इंग्रेज माने आसीचंती किंतु देखिबा भारत रे केवल तिस्तिकी रहिले इंग्रेज माने अन्य जेते भी यूरोपियन माने थिले से माने भारत रो पळे गले। ठीक अछि तो आमे देखिबा केवल इंग्रेज माने भारत रे अधिक समय धरि रहिचंती शासन करिचंती सेटा भारत इतिहास रे आमे देखिबा को पाइबा। फैक्ट्री रो अर्थ कोन तार अर्थ फैक्टर बा कर्मचारी मानकर कार्यस्थल हैला। ठीक अछि यह कौनसी उत्पादनर केन्द्र नथिला फैक्ट्री गोटे उत्पादनर केन्द्र नथिला बोली कहा होछि हैला। फैक्ट्री को केन्द्र करिकी बॉम्बे माड्रास कालकाटा परी बड़ बड़ सहर मान गढ़ी उठिथिला। ठीक अछि तो ये जो सहर मान गढ़ी उठिथिला जेमिति कि आम देखा पाइबा एठी होछि माड्रास सहर रे गोटे फोर्ट तैयारी कराइथिला गोटे दुर्ग तैयारी कराइथिला से दुर्गर नाम होछि फोर्ट सेंट जॉर्ज। कलिकता सहर रे गोटे दुर्ग तैयारी कराइथिला
ତାର ନାମ ହେଉଛି ଫୋର୍ଟ ୱିଲିୟମ୍। ବମ୍ବେ ସହରରେ ଗୋଟେ ଦୁର୍ଗ ତିଆରି କରାହେଇଥିଲା, ତା ନାଁ ହେଉଛି ବମ୍ବେ ଫୋର୍ଟ। ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ଇଂରେଜମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସହରମାନଙ୍କରେ ତାଙ୍କର ଦୁର୍ଗମାନ ତିଆରି କଲେ ହେଲା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭରୁ ଇଂରେଜମାନେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହୁଥିଲେ, କାହିଁକି ନା ଇଂରେଜମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗୋରା, ଭାରତୀୟମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ କଳା। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଭାରତୀୟମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୂରେଇକି ରଖୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ପାଖରେ ପଶିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦେଉନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେଖାଗଲା ସେମାନେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ସହିତ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶୁଛନ୍ତି ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଦୂରେଇକି ରହୁଥିଲେ ଇଂରେଜମାନେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସହର ଥିଲା ତାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଶ୍ୱେତନଗରୀ ହେଲା। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଭାରତୀୟମାନେ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ସହରକୁ କୁହାହେଉଛି କୃଷ୍ଣନଗରୀ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଇଏ ହେଉଛି ଇ ଗଲା ପିଲାମାନେ। ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ଏଫ୍। ଉଟି ଶୈଳନିବାସର ପରିକଳ୍ପନା ଓ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କିଭଳି ଭାବରେ ହୋଇଥିଲା ସେହି ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଭାରତରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଶୈଳନିବାସ ଥିଲା। ଯେମିତିକି ଆମେ କହିପାରିବା ଖରାଦିନେ ଆମେ ସେ ଜାଗାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ସିମଲା, ଦାର୍ଜିଲିଂ, ଉଟି। ଉଟିକୁ କୁହାଯାଉଛି ଉତ୍କାମଣ୍ଡ। ଓକେ, ଏସବୁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍କାମଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ କୁହାହେଉଛି। ତ କ'ଣ ହେଇଛି ଆମେ ଦେଖିବା ନୀଳଗିରି ପାର୍ବତ୍ୟାଞ୍ଚଳରେ ଉଟି ଅବସ୍ଥିତ ବା ଉତ୍କାମଣ୍ଡ ଅବସ୍ଥିତ। ଠିକ୍ ଅଛି। ପ୍ରଥମେ ସେଠାକୁ କିଏ ଯାଇଥିଲେ ଉଟିକୁ? 1602 ମସିହାରେ ସେଠାକୁ ଜେସେଟ୍ ଗୋଷ୍ଠୀର ଜଣେ ପାଦ୍ରୀ ଯାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି ଜେକମ୍ ଫେରିରି। ତାଙ୍କର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ଜେକମ୍ ଫେରିରି ସେଠାକୁ ପ୍ରଥମେ ଯାଇଥିଲେ। 1918 ମସିହାରେ କୋଏମ୍ବାଟୁର ଜିଲ୍ଲାର ଯିଏ କଲେକ୍ଟର ଥିଲେ ସେ ଉଟିକୁ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ଗୋଟେ ଶୈଳନିବାସ କରିବା ପାଇଁ ପରିକଳ୍ପନା କରିଥିଲେ, ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ କରିଥିଲେ ଯେ ସେଠାରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଶୈଳନିବାସ ତିଆରି କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଜି। ତୀର୍ଥଙ୍କର ମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ତୁମେ ଯାହା ଜାଣ, ପ୍ରଥମ ତୀର୍ଥଙ୍କରଙ୍କର ନାମ କ'ଣ ଅଟେ ହେଲା। ତ ଆମେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଦେଖିବା ଜୈନମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଋଷଭନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ଜୈନ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାରକ ଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଋଷଭନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ତୀର୍ଥଙ୍କର ଥିଲେ ବା ତାଙ୍କର ପ୍ରଚାରକ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପରେ ଆଉ 22 ଜଣ ତୀର୍ଥଙ୍କର ଆସିଥିଲେ, ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ହେଲା। ତ ଆମେ ଦେଖିବା ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଭାରତରେ ଜୈନ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିଥିଲେ, ସେଇଟା ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। 23ତମ ଯିଏ ତୀର୍ଥଙ୍କର ଥିଲେ ତାଙ୍କର ନାମ ଥିଲା ପାର୍ଶ୍ୱନାଥ ଏବଂ 24 ନମ୍ବର ଯିଏ ତୀର୍ଥଙ୍କର ଥିଲେ ତାଙ୍କର ନାମ ଥିଲା ବର୍ଦ୍ଧମାନ ମହାବୀର। ଠିକ୍ ଅଛି। ବର୍ଦ୍ଧମାନ ମହାବୀର ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। ତ ଇଏ ହେଉଛି ତୀର୍ଥଙ୍କରମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ତଥ୍ୟ। ଦେନ୍ ଆମେ ଦେଖିବା ଏଜ୍। ମେଘାସ୍ତେନିସ୍ଙ୍କ ବିବରଣୀ ଅନୁସାରେ ପାଟଳିପୁତ୍ରର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ ଥିଲା? ତ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଦେଖିବା ମେଘାସ୍ତେନିସ୍ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେଟା ଆମେ ଦେଖିବା। ମେଘାସ୍ତେନିସ୍ଙ୍କ ବିବରଣୀ ସେଠି ଲେଖାଯାଇଛି ପାଟଳିପୁତ୍ରର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ମୌର୍ଯ୍ୟ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ନଗର ଶାସନ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଶାସନ ମେଘାସ୍ତେନିସ୍ଙ୍କ ପୁସ୍ତକରେ ଇଣ୍ଡିକାରେ, ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକର ନାଁ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଇଣ୍ଡିକା, ତୁମମାନେ ଜାଣିଛ। ସେଠି ପାଟଳିପୁତ୍ର ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ପାଟଳିପୁତ୍ରର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି ହେଲା। ପାଟଳିପୁତ୍ର ହେଉଛି ତାଙ୍କର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା। ତ ସେଠି ଲେଖା ହେଇଛି ନଗର ଶାସନ ବା ଗୋଟେ ସିଟି ଷ୍ଟେଟ୍ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ଯେଉଁ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଥିଲା ସେଠି ଲେଖା ହେଇଛି। ନଗରର ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ନଗରାଧ୍ୟକ୍ଷ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା ପାଟଳିପୁତ୍ରରେ ପାଖାପାଖି 30 ଜଣ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ପରିଷଦ ଗଠନ କରାହେଇଥିଲା ହେଲା। ଏହି ପରିଷଦକୁ 6ଟା ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାହେଇଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଭାଗରେ 5 ଜଣ ଲେଖାଏଁ ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ। ଯେମିତିକି ଦେଖିବା ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ଶିଳ୍ପ ଆଉ କାରିଗରୀ ଦାୟିତ୍ୱ ବୁଝୁଥିବା ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ
ସେମାନେ ବୈଦେଶିକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ। ତୃତୀୟ ଭାଗରେ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ପଞ୍ଜୀକରଣ କରୁଥିଲେ। ଚତୁର୍ଥ ଭାଗରେ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ କରୁଥିଲେ। ପଞ୍ଚମ ଭାଗରେ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ଉତ୍ପାଦନ ଦ୍ରବ୍ୟର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଷଷ୍ଠ ଭାଗରେ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ବିକ୍ରୟ ହେଉଥିବା ଦ୍ରବ୍ୟ ଉପରେ ସେମାନେ କର ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ। ଏଇ ଜିନିଷ ତୁମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଇ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଇରେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ଗୁପ୍ତ ଯୁଗର ଗୁପ୍ତ ଯୁଗର ସ୍ମୃତି ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ତୁମେ ଯାହା ଜାଣିଛ 3ଟି ସ୍ମୃତି ସାହିତ୍ୟର ନାମ ଲେଖ। ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା ଆମେ 3ଟି ସ୍ମୃତି ସାହିତ୍ୟର ନାମ। ତ ଦେଖିବା ଧର୍ମୀୟ ସାହିତ୍ୟର ଅନ୍ୟ ଏକ ବିଭାଗ ହେଉଛି ସ୍ମୃତି ସାହିତ୍ୟ ଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ସାହିତ୍ୟକାରମାନଙ୍କର ନାମ ଅନୁସାରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସାହିତ୍ୟକାର ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ନାମ ଯେମିତିକି ଯଜ୍ଞ ବାକ୍ୟ, ତାଙ୍କର ନାମ ଅନୁସାରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ମୃତି ସାହିତ୍ୟ ଥିଲା, ତାକୁ କୁହାହେଉଛି ଯଜ୍ଞ ବାକ୍ୟ ସ୍ମୃତି। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ନାରଦ ସ୍ମୃତି ଏବଂ ତୃତୀୟଟି ହେଉଛି କାତ୍ୟାୟନ ସ୍ମୃତି ବା ବୃହସ୍ପତି ସ୍ମୃତି। ତ ଏହିପରି ଭାବରେ 3ଟି ସ୍ମୃତି ଆମେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ଯେ ଆଲବେରୁଣିଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ ଭାରତରେ ଜାତି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଆଧାର କ'ଣ ଥିଲା? ପିଲାମାନେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ଆଲବେରୁଣି ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ବୈଦେଶିକ ଥିଲେ। ସେ ଜାତି ପ୍ରଥା ବିଷୟରେ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ହେଲା। ଆଲବେରୁଣିଙ୍କର ଜାତି ପ୍ରଥା ବର୍ଣ୍ଣନା ମୁଖ୍ୟତଃ ସଂସ୍କୃତ ଶାସ୍ତ୍ର ବା ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ମତ ଉପରେ ଆଧାରିତ ହେଲା। ସେଠି ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣବାଦର ପ୍ରଥା ଅନୁସାରେ ଜଣେ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ ହୋଇ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ କିମ୍ବା ଶୂଦ୍ର ହୋଇକି ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ସେ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଳୁଷିତ ବା ଏଥିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବନି ହେଲା। ଏଇଟା ବ୍ରାହ୍ମଣବାଦରେ ଏଇଟା ଲେଖାଯାଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତାପରେ ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ସେ ପ୍ରକୃତିର ଏକ ନିୟମ ବିରୁଦ୍ଧ ବୋଲି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ ଜଣେ କୌଣସି ନା କୌଣସି କାରଣରୁ କଳୁଷିତ ହୋଇଥାଏ ହେଲା ବା ଶୁଦ୍ଧତା ହରାଇଥାଏ ହେଲା। ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧ କିମ୍ବା କଳୁଷରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିନଥାଏ ହେଲା। ଯେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟମଣ୍ଡଳରୁ ଏବଂ ସମୁଦ୍ରର ଲୁଣ ପାଣିକୁ ଦୂଷିତ ହେବାରୁ ମୁକ୍ତ କରିଥାଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ, ଏବଂ ତୁମେ ଦେଖିବ ସମୁଦ୍ର ଲୁଣ ପାଣିକୁ ଦୂଷିତ ହେବାରୁ ମୁକ୍ତ କରିଥାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆମେ ଦେଖିବା ଏଠି ସେ କହିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଜାତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ଚିରନ୍ତନ କଳୁଷିତ ହୋଇ ରହିବା ଚିନ୍ତାଧାରା ପ୍ରକୃତିର ଗୋଟେ ନିୟମ ବିରୁଦ୍ଧ। ଏଇ ଜିନିଷକୁ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା କେରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି। ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା ଦିଲ୍ଲୀ ସୁଲତାନି ଶାସନ ସମୟରେ ଇଲତୁତମିଶ ଓ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜୀଙ୍କ ଅମଳରେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଆଧାର ଓ ସ୍ୱରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ରାଷ୍ଟ୍ରର ଆଧାର କ'ଣ ଥିଲା ଇଲତୁତମିଶ ଆଉ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜୀଙ୍କ ସମୟରେ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ସୁଲତାନି ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ ବା ଗୋଟେ ସେକୁଲାର ଷ୍ଟେଟ୍ ନଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଗୋଟେ ସେକୁଲାର ଷ୍ଟେଟ୍ ନଥିଲା। ଆମେ ଦେଖିବା ସୁଲତାନଙ୍କର ଧର୍ମ ବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଧର୍ମଭିତ୍ତିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ବା ଗୋଟେ ଥିଓକ୍ରେଟିକ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଥିଲା। ଆମେ ଦେଖିବା ସୁଲତାନମାନଙ୍କ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଥିଓକ୍ରେଟିକ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଇସଲାମୀୟ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ଅନୁସାରେ ସମଗ୍ର ମୁସଲମାନ ଜଗତର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶାସନକର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ଖଲିଫା ଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଖଲିଫାଙ୍କର ସ୍ୱୀକୃତି ବିନା କୌଣସି ମୁସଲମାନ ଶାସକ ସୁଲତାନ ଉପାଧି ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନଥିଲେ ହେଲା। ତ ଆମେ ଦେଖିବା ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜୀ ନିଜକୁ ଜିଲ ଇ ଲାହି ବା ପୃଥିବୀରେ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରତିଛାୟା ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସୁଲତାନି ଶାସକ ସମୟରେ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ସତ୍ତ୍ୱ ସ୍ପଷ୍ଟ ନଥିଲା। ପ୍ରଥମ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ରାଜସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିବା ପରମ୍ପରା ମଧ୍ୟ ନଥିଲା। ଆମେ ଦେଖିଛନ୍ତି ବଡ଼ ପୁଅମାନେ ରାଜା ହୁଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସୁଲତାନମାନଙ୍କ ସମୟରେ ସେମିତି ପରମ୍ପରା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ନାହିଁ। କେମିତି ଆମେ ଦେଖିବା? ଇଲତୁତମିଶ ଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଇଲତୁତମିଶଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଝିଅ ରେଜିଆ ସୁଲତାନେଟ୍ ଭାରତର ଶାସିକା ହେଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି ହେଲା।
तो यहीपरि भाव आम देखिले एबे आम देखिबा क्वेश्चन एल। क्वेश्चन एल रे पिला माने लेखा जाइछि जेमिति कि दिल्ली सुल्तानी शासन समय रे थिबा विभिन्न प्रकार संभ्रांत व्यक्ति विशेष मानक संपर्क रे लेख। विभिन्न व्यक्ति विशेष मानक विषय रे आमे जहाँ जानिसंती ताकू किछि भाव रे लेखिबा। जेमिति कि देखिबा सुल्तान इल्तुतमिश को समय रे एक विभाग बा छोट सैन्य दल थिला जहार नाम होची तुर्कान इ चिहलगानी बा 40 बाहिनी इल्तुतमिश गठन करथिले। गोटे 40टा बाहिनी गोटे गठन करथिले 40टा पावरफुल व्यक्ति को नेइकी। से एथिरे स्वाधीन तुर्की मानक मध्य सामिल करथिले। तो देखिबा तेणु संभ्रांत गोष्ठी एक निर्दिष्ट गोष्ठी बा श्रेणीर नथिले। ठीक अच्छे एथिरे देखिबा तुर्की माने थिले, अफगान माने थिले, भारतीय माने हैला आदि सैनिक माने ए सब माने थिले। तो संभ्रांत मानक मध्यरे सर्वश्रेष्ठ जो माने थिले से मानकु खान उपाधि दिया जाइथिला हैला। तांको पर जो माने थिले द्वितीय श्रेणी रे जो माने थिले संभ्रांत माने से मानकु कहा जाउतला मालिक। तृतीय श्रेणी रे जो माने थिले से मानकु कहा गला अमीर। चतुर्थ श्रेणी बा निम्न श्रेणी रे जो माने थिले से मानकु कहा गला सिपाहाउल्ला बा सरखेल हैला। संभ्रांत माने रहुथिले कोउठी तांको प्रसादर नाम कोन थिला? तांको प्रसादर नाम होची हवेली बा बड़ बड़ प्रसाद रे से माने रहुथिले। विलास व्यसन रे से माने जीवन को अतिबाहित करुथिले। ठीक अछि सुसज्जित हवेली रे से माने रहुथिले। सेठी अनेक गुडे कोठरी थिला जेमति कि गाधुआ घर तुमे देखिबा को पाइबो, राजमहल देखिबा को पाइबो, पुस्तकालय देखिबा को पाइबो, गोटे प्रांगण माने गोटे बारंडा थिला सेटा भी देखिबा को पाइबो हैला। तापर देखिबा हारेम बा अंतपुर रे जो रानी माने थिले हैला दासी माने से माने मध्य भितरे रहुथिले सेटा मध्य हमें देखिबा को पाइबा। ठीक अछि एबे हम देखिबा पिला माने ग्रुप सी। ग्रुप सी पिला माने जदि हमें देखिबा ये होची तुमरो लंबा क्लास हे जिवो। आमे नेक्स्ट क्लास रे को आलोचना करिबा। ए क्वेश्चन बहुत इजी पिला माने आसीची जेमिति कि ये होची तुमरो 3 नंबरिया क्वेश्चन 7टा करिबा को पड़िबो पिला माने हैला। तो देखो पिला माने तुमरो अछि कबीर अछि तांको विषय रे तुमे लिखिबो 60 रु 80 वर्ड भितरे। तापरे बी रे तुमरो अछि भारत रे रेल पथर प्रवर्तन केमती हेइतला। जेमति कि आमे जानिचंती बॉम्बे ठारू थाने पर्यंत जो रेलवे हेइतला तांको विषय रे पुणी परवर्ती समय केमती रेलवे रो डेवलपमेंट हेइतला हैला। तो सेही विषय रे तुमे आराम से लिखि परिबो। तो आउ कोन क्वेश्चन आसीतला आसीची सन्यासी विद्रोह रो कारण मान कोन थिला? भलो क्वेश्चन आसीची। तापर हम देखिबा भारतीय जातीय कांग्रेस रो नरमपंथी मानकर कर्तृत्व। बढ़िया भलो क्वेश्चन आसीची। ई रे पिला माने आसीची अष्टादश शताब्दी रे नगर व्यवस्थार परिवर्तन से विषय आसीची केमती नगर गुड़िक परिवर्तन हो गला चेंजेस केमती हो गला से विषय आसीची। भारतीय संविधान रो दृष्टि भलो क्वेश्चन। जी रे पिला माने तुमरो अछि जैन कला और भास्कर्य। एच रे पिला माने तुमरो अछि मौर्य कला और स्थापत्य को अशोकंकर अवदान। आई रे पिला माने तुमरो अछि गुप्त चित्रकला। जे रे अछि सुल्तानी शासन समय रे चासी हैला सेटा भी गोटे बढ़िया क्वेश्चन आसीची। के रे पिला माने तुमरो अछि मुगल शासन अमल रे चासी। तो लास्ट पिला माने तुमरो अछि फतेहपुर सिकरी। भलो क्वेश्चन अछि। आमे 3 नंबरिया क्वेश्चन को जदी देखिबा 3 नंबरिया क्वेश्चन बहुत भलो थिला। किछि क्वेश्चन 1 नंबरिया क्वेश्चन किबा 2 नंबरिया क्वेश्चन टिके भितरु आस्तिला किंतु चलिबो जो माने पीरो बही को पढिचंती से माने भलो स्कोर करि परिबे 100 टू 100% भलो करि परिबे। किंतु जो माने टिके अलगा सोर्स रु पढिचंती से माने को पई 1 नंबरिया 2 नंबरिया क्वेश्चन टिके मे भी डिफिकल्ट हेई पारे। आ सब ठीक ठाक अछि पिला माने। एबे हमें लॉन्ग क्वेश्चन को जही देखिबा लॉन्ग क्वेश्चन पिला माने तुमरो अछि जेमिति कि आमको 4टा क्वेश्चन 3टा क्वेश्चन आमको करिबा को पड़िबो। तो प्रत्येक क्वेश्चन रो मूल्य होची 8 मार्क। तो देखिबा जेमिति कि 1817 रो खोर्धा विद्रोह संपर्क रे एक टिप्पणी लेख। बढ़िया क्वेश्चन। तो 5 नंबर क्वेश्चन रे तुमरो अछि पिला माने भारतर उपनिवेशिक नगर मानकर स्थापत्यर वैशिष्ट्य वर्णना कर।
ये भी भल क्वेश्चन अच्छी 6 नंबर क्वेश्चन अच्छी ओडिशार भाषा अस्मितार आंदोलन विषय आलोचना कर। ठीक अच्छे ये भी भल क्वेश्चन अच्छी 7 रे पिला माने तुमर अच्छी महावीरकर जीवनी नीतिबाणी आलोचना कर। तो यहीपरि भाव में पिला माने आम देखा पुणी आउ दुईटा क्वेश्चन अच्छी गोटे हूँ गुप्त जुगर सांस्कृतिक उपलब्धि समीक्षा कर। लास्ट क्वेश्चन पिला माने तुमर आसी भारत में सूफी आंदोलन संपर्क में एक टिप्पणी लेख। पिला माने जेहेतु क्लास बहुत लंबा हो गलानी 35 मिनिट हो गलानी तो बहुत हो गले बोरिंग लगिवो से मु 3 नंबरिया आउ लंग क्वेश्चन को एते डीपली डिस्कसन करिनी। जदि तुम माने पिला माने चाहिबो ताहले आम माने निश्चय डिस्कसन करि परिबा। जदि तुमे चाहिबो मेसेज करिवो हैला पिला माने ये होचे आम ग्रुप रो आम यूट्यूब चैनल ना होची योर मिशन आम टेलीग्राम चैनल ना होची योर मिशन लास्ट रे डबल एन अच्छी। तो यही टेलीग्राम चैनल रे तुमे जदि पिला माने जॉइन हो जिवो ताले एक क्वेश्चन मु अपलोड कर देबी हैला ता सहित तुमे सेतिरे तुमे किछि नोट भी मध्य सेतिरे पाई जिवो। जदि आम चैनल सहित जोड़ी होगा पाई चाहूचो आउ आम सहित जोड़ी होगा पाई चाहू तो चाहले तुमे योर मिशन टेलीग्राम चैनल रे जॉइन कर हैला जहाँ भी अपडेट आसीबो मु सेतिरे तुम माने पाई जिवो अपडेट मिल जिवो। ओके तो आहरी आपको भल भल नुआ नुआ इंटरेस्टिंग टॉपिक विषय आम आलोचना करिबा गोटे पर गोटे आम आलोचना करिबा केमती इजी लैंग्वेज रे तुम माने बुझी पारिबो एवं बहुत भल केमती स्कोर करि पारिबो। ओके ठीक अछि थैंक यू ऑल ऑफ यू।